Okay. Yes. Hare Krishna. Hare Krishna. Yes. It's coming soon. Yes. Jai Shri Shri Radha Gopinath ki Jai. Your local flowers? Yes. Yes. Jai Shri Shri Gauranitai ki, Jai Shri Shri Jagannath Baladev Subhadra Devi ki, Jai Shri Shri Radha Gopinath ki. You mean also in addition to translation, you're Mridangam player, huh? So many multi-talented. Bhaja Hare Manna Sinandana Dana Bhaya Saranara Dindare Bhaja Hare Manna Sinandana Dana Bhaya Saranara Dindare Bhaja Hare Manna Sinandana Bhaya Saranara Dindare Bhaja Hare Manna Sinandana Bhaya Saranara Dindare Dulabha Manava Janamasa Sanghe Dulabha Manava Janamasa Sanghe Tarao e Bhava Sindhure Tara e Bhava Tara e Bhava Sindhure Tara e Bhava Sindhure Bhaja Hare Manna Srinadana Bhaya Saranara Dindare Bhaja Hare Manna Bhaja Hare Manna Srinadana Bhaya Saranara Dindare Bhaja Hare Manna Srinadana Bhaya Saranara Shita Atapa Bhatavali Sana Edina Janine Jagire Shita Atapa Bhatavali Sana Edina Janine Jagire Shita Atapa Bhatavali Sana Edina Janine Jagire Shita Atapa Bhatavali Sana
sevenu kripana durjana Vifale sevenu kripana durjana Chapala sukala bala gire Chapala sukala Chapala sukala bala gire Chapala sukala Bhagavare manna dinadana abhaya karanada dindare Bhagavare manna Bhagavare manna dinadana abhaya karanada dindare Bhagavare manna dinadana abhaya karanada Edham jovana putra parijana ite kiyase paraditere Edham jovana putra parijana ite kiyase paraditere Edham jovana putra parijana ite kiyase paraditere Medhana jovana putra parijana ite kiyase paraditere Kamala dala dala jivana kalamala Kamala dala dala Kamala dala dala jivana kalamala Bhaja Hari Pada Nitere Bhaja Hari Pada Bhaja Hari Pada Nitere Bhagavare manna dinadana abhaya karanada dindare Bhagavare manna Bhagavare manna dinadana abhaya karanada dindare Bhagavare manna dinadana Shravana kirtana smarana bandhana pada sevana dasyare 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 Bhujana sakidana matmani vedana Bhujana sakidana Bhujana sakidana matmani vedana Govinda dasa deva sare Govinda dasa Govinda dasa deva sare Govinda dasa Bhagavare manna dinadana abhaya karanada dindare Bhagavare manna dinadana
Nandana Madhaya Charana Ravindare Bhajahure Manasi Nandana Madhaya Charana Ravindare Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivardhari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Brajadanarandana Yashodanandana Brajadanarandana Jamuna Tira Vanantari Jamuna Tira Vanantari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Radha Madhava Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Radha Madhava Jai Gopi Jana Vallabha Girivardhari Jai Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Brajadanarandana Yashodanandana Brajadanarandana Jamuna Tira Vanantari Jamuna Tira Vanantari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radhe, Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radhe, Jaya Radha Gopinath Radha Gopinath Radhe, Jaya Radha Gopinath Radha Gopinath Radhe, Jaya Prabhupada Prabhupada Prabhupada, Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada, 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 Gaur Vinande, Jai Vishnupada Paramahamsa, Tri Vrajgacharya Stotra Satta, Sri Srimad His Divine Grace, Srila Charan Aravinda Bhaktivedanta Swami, Sri Prabhupada ki, Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki, ISKCON DBT, Founder Acharya Divine Grace, Srila Prabhupada ki, Namacharya Srila Haridas Thakur ki, Prince Gaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaur Bhakta Vrinda ki, Sri Sri Radha Krishna Gopa Gopinath Shamakunda Radha Kunda Giri Govardhan ki, Sri Vrindavan Mitra Dham ki, Sri Dwarka Dham ki, Sri Jagannath Puri Dham ki, Sri Navadip Mayapur Dham ki, Sri Mayapur Chandradev Mandir ki, Gangamai Jwanmai ki, Tulsi Vibhakti Devi ki, Harinam Sankirtan ki, Samaveta Bhakti Vrinda ki, Transcendental Book Distribution ki, Jai Sri Sri Gauranitai ki, Jai Sri Sri Jagannath Baladev Subhadra Devi ki, Jai Sri Krishna Balaram ki, Jai Sri Giri Govardhan ki, Jai Sri Sri Radha Gopinath ki, Jai Nitai Gaura Premanande, all ladies to be assembled devotees, all ladies to be assembled devotees, all ladies to be assembled devotees, all ladies to Sri Guru and to Sri Gauranga, all ladies to Sri Prabhupada ki. Om Ajnanatimirandasya Gyananjana Salakaya Chakshurmilitam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhistam Stapitam Jena Bhuttale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Sri Guru Sri Juta Padakamalam Sri Gurun Vaishnavamscha Sri Rupam Sagadatam Sahaganam Raghunatam Vitam Tvam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Sakanvitam Scha Hare Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute
Tatra Kancana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusuti Devi Pranamami Haripriye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhu Vyaivacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta-vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Sarabhyaya Namaha. Om Sarabhyaya Namaha. Om Sarabhyaya Namaha. Mukhaṁ karoti vācalam tvam gurmangayate girim yatripatamaham vande srigurum vinatharanam yatripatamaham vande srigurum vinatharanam. Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Jai Sri Harinam Sankirtan ki Jai Sri Chaitanya Mahaprabhu ki Jai Sri Prabhupada ki. You ready? I'd like to begin by thanking all the devotees for being here this evening for this, I believe, the third and last day of the boat festival. Jadi Maharaj menyampaikan terima kasih atas kehadiran para penyembah pada acara Chandana Yatra hari ketiga dan juga yang merupakan hari terakhir. Krishna is very kind to give all of us opportunity to participate and remember some of the very attractive pastimes of Krishna that are eternally going on in Vrindavan. Jadi Krishna, beliau begitu murah hati karena memberikan kesempatan kepada kita untuk senantiasa ingat dan berpartisipasi pada upacara ataupun festival yang secara kekal senantiasa berlangsung di Vrindavan. Although we perform these festivals at a certain time during the year, we should keep in mind that these are part of Nitya Lila. These are eternally going on in the spiritual world. Meskipun kita menyelenggarakan acara ini pada hari tertentu, pada waktu-waktu tertentu dalam suatu tahun, tapi kita hendaknya senantiasa mengenang dan mengingat bahwa lila ini berlangsung secara kekal dan tanpa henti di Goloka Vrindavan. And just like on such occasions, such festivals, we get to meet devotees sometimes we have not met for a long time. Dan seperti halnya dalam berbagai upacara, dalam berbagai festival seperti ini,
kita berkesempatan untuk bertemu dengan penyembah yang mungkin sudah lama tidak kita jumpai sebelumnya. So this is how it will be in the spiritual world. When we go back to the spiritual world, we'll meet all of our friends and we'll all be together. Dan ini pula yang akan terjadi di dunia rohani, di mana kita akan berjumpa kembali dengan kawan kita, teman kita, kerabat kita yang mungkin sudah lama tidak kita jumpai sebelumnya. That is the nature of bhakti, devotional service. Dan itulah yang merupakan sifat sejati dari bhakti atau pelayanan pengabdian suci bhakti ini. And therefore, we have been given by Srila Rupa Goswami the very wonderful book, Bhakti Rasa Amrita Sindhu. Bhakti Rasa Amrita Sindhu means the eternal activities and pastimes in devotional service that are eternally going on. Dan untuk itulah kita telah diberikan sebuah sastra yang luar biasa dari Srila Rupa Goswami yang berjudul Bhakti Rasamrita Sindhu, di mana Bhakti Rasamrita Sindhu itu bermakna suatu pelayanan dan aktivitas rohani yang berlangsung secara kekal dan tanpa henti. This is the special gift that has been given to all of us by the mercy of Lord Chaitanya Mahaprabhu and his dearmost representatives, the various acharyas, especially our own ISKCON founder, Acharya Srila Prabhupada. Dan inilah sebuah hadiah yang diberikan oleh Sri Chaitanya Mahaprabhu dan khususnya kemudian disebarkan oleh acarya pendiri kita, Srila Prabhupada. So all of us are getting this wonderful opportunity. All of us are extremely fortunate to be part of this ongoing mission of introducing Krishna consciousness as desired by Lord Chaitanya Mahaprabhu in every town and village. Dan kita semua mendapat suatu keberuntungan, suatu kemujuran untuk bisa ikut berpartisipasi dan ikut turut serta dalam misi dari Sri Chaitanya Mahaprabhu untuk mengajarkan gerakan ini di setiap kota dan desa. Srila Prabhupada used to explain that actually the mission of Lord Chaitanya Mahaprabhu, which was introduced 500 years ago, is now being introduced all over the world in so many countries, and it will simply continue to expand more and more. Dan Srila Prabhupada, beliau menekankan bahwa gerakan kesadaran Krishna ini telah disebarkan secara menyeluruh oleh Sri Chaitanya Mahaprabhu pada 500 tahun silam, dan ini akan senantiasa berkembang dan terus-menerus disebarkan secara menyeluruh pula, secara lagi dan lagi di seluruh dunia. There will be at different times various obstacles, various maybe challenges, because we are living in the material world and we are living in Kali Yuga. But we should know that actually this mission of the Lord will somehow or other continue to expand more and more. Dan dalam waktu dan kondisi tertentu, tentu saja akan ada suatu hambatan dan akan ada tantangan yang sesuai dengan kondisinya. Akan tetapi kita hendaknya senantiasa yakin dan senantiasa mengetahui bahwa gerakan ini akan terus-menerus berkembang tanpa henti dari waktu ke waktu. Yes, because just like this wonderful festival that is especially performed in Vrindavan, this boat festival, during the year we have so many similar types of leelas or pastimes. As we can see this evening, they bring all of us very nicely, very closely together, and they bring out actually what is most natural
for all of us this attraction for Krishna. Dan seperti halnya kegiatan ini berlangsung tanpa henti di Vrindavan dengan suatu festival boat seperti ini dan kemudian berbagai macam festival-festival lainnya yang menyertainya. Dan kegiatan seperti ini akan membangkitkan sifat alami yang dimiliki seseorang untuk senantiasa tertarik dan mendekatkan dirinya kepada Sri Krishna. So it is very wonderful coming from one temple, visiting from one temple to another, to see how the devotees are in so many different ways arranging to manifest and to expand more and more the mission of Srila Prabhupada and Chaitanya Mahaprabhu. Dan begitu luar biasa pula melihat dan mengunjungi dari satu tempel ke tempel yang lain, bagaimana para penyembah dengan begitu bersemangat untuk mengembangkan dan memperbesar misi dari Sri Chaitanya Mahaprabhu dan Srila Prabhupada ini. So this evening I was asked to speak a little bit about our project in Mayapur briefly. We're also trying to present some aspect of Mahaprabhu's mission that will be introduced also in different countries around the world. Yeah. Dan pada malam hari ini Maharaj diminta menyampaikan proyek beliau yang kini sedang berlangsung di Mayapur, yang merupakan salah satu misi dari Sri Chaitanya Mahaprabhu yang ingin untuk diwujudkan tidak hanya di satu tempat tapi di berbagai negara. Already some of the devotees from Bali especially have been visiting Srila Mayapur and coming to our small kutir that we have there. Dan beberapa penyembah dari Bali yang telah datang ke Mayapur juga telah mengunjungi kutir beliau yang ada di Mayapur. Of course, Mayapur is the hub, we could say. It is the international center for Mahaprabhu's Sankirtan movement. Tentu saja Mayapur adalah porosnya, jadi adalah pusat dari semua gerakan Sankirtan yang dilakukan oleh Sri Chaitanya Mahaprabhu. Already there are close to, I think, maybe 8,000 devotees living in Mayapur. Dan kini mungkin bisa jadi hingga 8.000 penyembah yang telah tinggal di Mayapur. Prabhupada many years ago he said Mayapur should have 50,000 residents. 50,000. Dan Srila Prabhupada dahulu menyampaikan bahwa Mayapur hendaknya memiliki 50.000 penduduk penyembah di sana. So we're still short of 42,000. Jadi masih kurang 42.000 penyembah untuk bisa tinggal di Mayapur. So Srila Mayapur is actually meant to be the spiritual capital of the whole world. Dan Mayapur semestinya menjadi ibu kota spiritual dari seluruh dunia ini. And so many devotees from so many countries are coming not only to visit Sridham Mayapur but also to live in Sridham Mayapur. Dan banyak penyembah yang datang ke Sridham Mayapur tidak hanya mengunjungi Sridham Mayapur, tapi mereka juga kemudian tinggal di Sridham Mayapur. And of course the main focus and the main attention for many years has been the temple, TOVP, Temple of Vedic Planetarium, which is coming up. Already the structure is there, and so much of work is being done within the temple also. Yeah. Dan tentu saja fokusnya yang paling utama adalah pembangunan dari TOVP, Temple of Vedic Planetarium, yang mana strukturnya telah berdiri dan secara umum telah hampir selesai, hampir rampung seutuhnya. And that means that within a short time, how many devotees here have been to Sridham Mayapur? Berapa penyembah di sini telah pernah mengunjungi Sridham Mayapur? Bisa katakan? Hatulun, yeah. Okay.
Yeah. So, so in this, actually, Mayapur is quite big. It's quite, it is stretching over about 750 acres of land. That means how many hectares? About 300 hectares maybe. Yeah, 300 hectares. Jadi Mayapur begitu terhampar luas dan begitu besar, yang mana mungkin luasnya bisa sekitar 300 hektar atau 750 acre. You can get lost in Mayapur. Jadi penyembah mungkin sangat mudah bisa tersesat di Mayapur, sangat mungkin bisa tersesat. But it's a good place. If you're going to get lost, it's a good place to get lost. Tapi itu adalah tempat yang sangat tepat untuk bisa tersesat di Mayapur. So in one place, for the last few years, we have been developing one project that is especially focused on promoting or introducing Varnashrama Dharma. Yeah. Dan di sebuah tempat di Mayapur, Maharaj telah memulai sebuah proyek yang ditujukan untuk mengembangkan kehidupan berdasarkan atas Varnashrama Dharma. Srila Prabhupada, as we know, as all previous Vaishnava acharyas, he was a great visionary. Yeah, our acharyas by nature, they are visionaries, means they can see the future. Jadi semua acarya-acarya Vaishnava termasuk Srila Prabhupada, mereka memiliki visi yang jauh ke depan. Mereka adalah visioner, artinya mereka bisa melihat kondisi ke depan dan memiliki visi jauh ke depan. They fully understand, they fully realize the mission of the Lord. Dan mereka sepenuhnya memahami apa yang menjadi misi dari Tuhan Sri Krishna. And very systematically they are introducing that mission of the Lord. Dan mereka juga akan menjelaskan dan menggambarkan misi itu dengan begitu sistematis. Actually, there is what is called the 7 purposes of ISKCON. Those who do a little study, they will know about the 7 purposes of ISKCON. The first purpose, the first of the 7 purposes, is to systematically teach the message of Lord Krishna based on Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam systematically all over the world. Yeah. Dan bagi mereka yang meneliti dengan seksama secara mendalam, mereka akan menemukan 7 tujuan dari ISKCON. Dan tujuan pertama dari ISKCON adalah untuk bisa secara sistematis mengajarkan dan mengamalkan bagaimana hidup berdasarkan atas ajaran-ajaran Bhagavad Gita dan Srimad Bhagavatam. So Srila Prabhupada, as we know, or as we should know, had mentioned that 50% of my mission still is unfulfilled. That 50% means to introduce and establish Varnashrama Dharma. Dan Srila Prabhupada telah menyampaikan, dan semestinya kita benar-benar mengetahuinya, bagaimana beliau telah menyampaikan bahwa 50% dari misi beliau belum terpenuhi karena beliau belum benar-benar menegakkan kehidupan berdasarkan atas Varnashrama Dharma. So part of that 50%, we have actually about 1.5 acres of land in Srila Mayapur where we are especially trying to focus on that 50%. Dan Maharaj memiliki proyek di Mayapur dengan tanah seluas 1,5 acre, di mana di sana secara utama ditujukan untuk bisa memenuhi 50% tujuan dari Srila Prabhupada itu. And in the center of that project actually are the deities of Sri Krishna Balaram, because Krishna and Balaram, they are the natural and original and eternal acharyas for especially Krishi Goraksha, isn't it? Dan sebagai pusat dari proyek itu adalah arca dari Sri Krishna Balaram, karena Sri Krishna Balaram adalah secara alami dan secara sejati
Dan beliaulah yang menjadi awal dari segala kegiatan-kegiatan yang dimaksudkan untuk melindungi sapi atau goraksha. Srila Prabhupada explains how Krishna, because every day when he goes out with the cows, along with Balaram and their friends, Krishna, he is playing the flute, isn't it? And by playing the flute, he is giving, especially he's giving pleasure to the cows. Yeah. Dan seperti halnya kegiatan rohani Sri Krishna dan Sri Balaram yang dijelaskan oleh Srila Prabhupada, bagaimana setiap harinya mereka akan keluar untuk mengembalakan sapi, dan dengan Sri Krishna memainkan serulingnya, itu akan membuat para sapi di sana menjadi penuh dengan kebahagiaan. If you want to please the cows, you should learn how to play the flute. Jadi kalau kita benar-benar ingin tahu cara untuk bisa membuat sapi bahagia, maka kita harus belajar bagaimana cara untuk memainkan seruling. Because the cows are very sensitive, and they especially are attracted to beautiful sound vibration. Karena sapi itu benar-benar sensitif dan mereka umumnya begitu tertarik dengan suara-suara vibrasi yang indah dan rohani. And especially they like to hear the sound of flutes being played by the small gopalas. Dan khususnya mereka menjadi benar-benar bahagia dan sangat tertarik mendengarkan suara yang keluar dari para gopa atau gopala yang memainkan seruling dengan begitu indah. How many gopalas who know how to play the flute here? Berapa penggembala sapi gopala di sini yang tahu cara memainkan seruling di sini? Hatalan? Angkat tangannya, ada yang tahu cara memainkan seruling. So actually, this is something we should be meditating upon. Playing the flute is actually like in Vrindavan, what is the most attractive lila in Vrindavan? It is Rasa Lila. It is Rasa Lila, and the most attractive sound is when Krishna is playing his flute. Dan ini adalah suatu hal yang hendaknya menjadi pemikiran kita dan senantiasa kita meditasikan. Bagaimana kita mengetahui bahwa lila manakah yang paling menarik dan paling tinggi di Vrindavan adalah rasa lila, di mana dalam rasa lila itu diawali dengan Sri Krishna memainkan serulingnya untuk menarik para gopi. So therefore, because Krishna, he is able to attract the cows by playing his flute, so he is the acharyas for the cows, and Balaram, because he always carries with him a plow, he is the acharya for Krishi, agriculture. Jadi karena Krishna senantiasa memainkan serulingnya, maka beliau adalah acarya untuk mengembalakan sapi dan mengendalikan sapi-sapi. Sedangkan karena Sri Balaram senantiasa membawa bajak, maka beliau adalah acarya untuk bisa memulai suatu pertanian atau melakukan proses pertanian itu, bertani tersebut. So in this way we have two acharyas in our project, Krishna and Balaram. Dengan demikian, di sana sudah ada dua acarya yang ikut di dalam proyek itu, yang tidak lain adalah Krishna dan Balaram sendiri yang memimpinnya. Yes, so whoever has opportunity to visit Mayapur, you please come and take darshan of they're very, very attractive actually. Our devotees are decorating them very nicely, and they are overseeing, they are actually inspiring us to develop this project in Mayapur. Jadi siapapun para penyembah yang berkesempatan untuk datang ke Sri Mayapur, maka sangatlah baik jika bisa mengunjungi, dan dengan datang seperti itu akan menginspirasi pengembangan proyek itu untuk semakin berlangsung dengan lebih baik dan lebih berkembang lagi. Yes. So right beside the temple, we have something that not so many temples have here, even in Bali. There's only one temple I know that has a permanent Yajna-shala, that is Genbi, that you will see in a few days. Those who are fortunate to come to Genbi this time, since many years at Gita Nagari Baru, they have
very nice permanent Yagyashala for making Yagyashala. So we also have, we copied. We asked permission, of course. We have the same size Yagyashala in Mayapur as we have in GNB now. Yeah. Dan ada satu tempat di samping dari kutir itu yang merupakan tempat yang mungkin sangat jarang atau bahkan tidak dimiliki oleh tempel-tempel di Bali, tapi mungkin hanya dimiliki oleh tempel di GNB di Lampung, yakni adalah Yagyasala. Di mana sebenarnya di Lampunglah yang pertama didirikan Yagyasala itu, dan kutir beliau di Mayapur meniru dan telah meminta izin sebelumnya tentu saja untuk bisa meniru tempat itu, sehingga kutir beliau di Mayapur adalah mengikuti apa yang sudah ada di Lampung, memiliki Yagyasala. And the most active Purohit in our Yagyashala is from Indonesia, Viswanatha Prabhu. Dan Purohito yang paling aktif di Yagyasala itu tidak lain adalah dari Indonesia, Viswanatha Prabhu. Viswanatha Prabhu, yeah. Because those who are doing Yagyas, they are in total bliss when they have one nice Yagyashala, when they have nice facilities. Karena mereka yang melakukan yagya itu, mereka akan sangat berbahagia kalau mereka memiliki fasilitas yang bagus dan mumpuni. Yes, and also in the project we have in the north side, we have one building that is actually for Gurukula. Dan kemudian di sisi lainnya dari proyek itu ada sebuah bangunan yang dimaksudkan untuk pengembangan Gurukula. Yes, so actually Srila Prabhupada in his essay Gita Nagari, he speaks about Gurukula and he gives the name Gita Patshala. So we are calling our Gurukula Gita Patshala Gurukula. Yeah. Dan dalam essay yang ditulis oleh Srila Prabhupada, beliau mengungkapkan mengenai Gita Nagari di sana, dan beliau telah menuliskan suatu Gurukula yang dikenal sebagai Gita Patshala. Oleh karena itu, Gurukula yang dimiliki oleh Maharaj di Kutir itu juga bernama yang sama, Gita Patshala. And we are planning to train some of our Gurukul boys to do what is called Nitya Homa. You know what is Nitya Homa? Nitya Homa means, because we have this nice Yagyashala, Nitya Homa means like before, every day there is Yagya, it means the fire never goes out. Nitya Homa. Right. Dan secara langsung juga para Gurukula itu nantinya akan dilatih untuk melakukan Nitya Homa. Jadi karena telah memiliki Yagyasala yang telah siap, maka secara rutin setiap harinya akan dilakukan yagya api Nitya Homa yang dilakukan secara rutin setiap harinya. Yeah. So whoever has in their temple, close to the temple Nitya Homa, the residents, they don't have to buy any more matches because they get the fire from the Nitya Homa. Dan bagi mereka yang tinggal di dekat temple yang memiliki Yagyasala yang melakukan Nitya Homa, mereka tidak perlu lagi korek untuk menghidupkan api karena api itu akan berasal dari Yagya Nitya Homa itu. Maybe after some time we will train some of our devotees to start the fire by mantra also. Might take a little time. Dan mungkin suatu hari nantinya kita akan melatih para penyembah untuk bisa mengeluarkan api dengan mengucapkan mantra. Yeah. Dan suatu hari nanti mungkin akan dilatih dan mungkin akan bisa melakukan. So, actually Prabhupada said that it is possible to revive all of what we read about in the Vedic culture. Like in Vedic culture they also have a natural aeroplane, Viman. Yeah, that might take a little more time. Dan bahkan Srila Prabhupada juga mengungkapkan di dalam budaya Weda juga bisa untuk membangkitkan, menciptakan pesawat terbang dengan mantra. Tapi itu mungkin waktunya lebih lama lagi untuk bisa menciptakan pesawat terbang dengan mengucapkan mantra. Now they are inventing flying cars, Kini mereka sudah mengembangkan mobil yang terbang. The problem is that flying cars, they also crash. It's not very good. Tapi mobil yang terbang itu juga bisa rusak, kemudian tabrakan satu sama lainnya. So we also have in our
small place, we have nice garden where different flowers are being grown, some flowers and vegetables to be offered to Krishna Balaram. Yeah. Dan di tempat itu juga ada kebun yang ditanam buah-buahan dan juga bunga yang nantinya akan dipersembahkan kepada Arca Krishna Balaram. And we also have one small guest house that we are calling Srivas Bhavan. Srivas Bhavan, guest house for those who will come to visit. Yeah. Dan juga ada sebuah guest house, jadi kamar khusus bagi tamu yang kecil yang dikenal sebagai Srivas Bhavan di sana. And more recently, that will be of interest because to introduce Varnasrama, we have to introduce the 4 Varnas, not only Brahmana, but also Kshatriya and Vaishya and Shudra. Yeah. Jadi untuk bisa benar-benar mengenalkan Varnasrama, maka kita harus memiliki keempat jenis warna itu. Tidak hanya Brahmana harus ada, tapi juga harus ada mereka yang memiliki sifat Kshatriya, Vaishya, dan tentu saja Shudra. Yes. So Kshatriya Varna is actually very important, and in our project, maybe a month ago it was, it was Hanuman Jayanti, about 1 month ago. Every year, just like there is Gita Jayanti, there is Janmashtami, Krishna's appearance, there is also every year what is called Hanuman Jayanti, the appearance, the birthday of Hanumanji. Dan mereka yang Kshatriya, mereka memiliki sebuah festival yang diadakan pada hari spesial yang dikenal sebagai Hanuman Jayanti. Seperti halnya kita mengenal Janmashtami atau kemunculan Sri Krishna. Jadi hari itu adalah perayaan khusus untuk memperingati kemunculan dari Hanumanji. So just like in our temples, of course, especially in Indonesia, in Bali, we have Garuda. So Garuda in India and South India, there's always in front of the deity on one side, there is Garuda and Hanumanji. They're protecting the deities. Dan seperti halnya di berbagai ashram di Indonesia, terdapat Garuda yang berada di dekat mandir. Di India, khususnya India Selatan, mereka memiliki Garuda dan juga Hanumanji yang berdampingan, dimaksudkan untuk melindungi peselaman itu. So on Hanuman Jayanti, about a month ago, we had a special ceremony and we installed what is called, maybe less known, I don't know, Panchamukhi Hanuman. Hanumanji has 5 faces, or the deity of Hanumanji with 5 faces. Yeah. Dan pada hari Hanuman Jayanti yang terjadi beberapa bulan yang lalu, telah dilakukan suatu upacara untuk menstanakan sebuah arca yang dikenal sebagai Panchamukhi Hanuman, yakni arca Hanuman dengan 5 kepala. Because those who are Kshatriyas, they need a place for training. So that is called in India, or in Sanskrit, Akada. Akada means is like a square place, maybe what is it? 4. What is 4 meters? 5 meters. 6. Maybe about 7 meters square, quite big, and people go there for some training, and the deity of Hanumanji is there. That is traditional in Vedic culture for those who are training to become Kshatriyas. Dan bagi mereka yang adalah Kshatriya, mereka harus memiliki tempat berlatih secara khusus. Di dalam budaya Weda itu dikenal sebagai Akada, di mana tempat itu yang dimiliki sekarang berukuran kurang lebih 7 meter persegi yang cukup besar, di mana di sanalah mereka yang memiliki jiwa Kshatriya akan berlatih untuk memperdalam ilmu bela dirinya sehingga siap menjadi Kshatriya. Yes, because in the Vedic culture, they have not only Brahmana Gurukula but also Kshatriya Gurukula. Karena di dalam budaya Weda, mereka tidak hanya mengembangkan Gurukula untuk para Brahmana, tetapi juga Gurukula untuk Kshatriya. And the last
a small area we are developing, not yet started, is going to be Radhakund Park. Radhakund Park, where we will have also one pond, and Krishna willing, we will also invite you whenever we have our boat festival. Dan ada sebuah bagian pula yang nantinya akan dibangun, jadi masih belum dikembangkan, tapi nantinya telah disiapkan untuk membangun sebuah taman Radhakunda, dan atas karunia Krishna juga akan dibangun kolam di sana, dan suatu hari nanti akan dilakukan boat festival di sana, dan para penyembah di Bali juga diundang untuk bisa hadir merayakan itu di sana. So you are doing here very nicely. I should congratulate all the devotees, especially those who are organizing, not only in this temple, in our other temples here in Bali. This is one of the highlights for the devotees every year to come and to just take darshan of their lordships who are being taken around on the in the pond. So this is what devotees like to see. Somehow give pleasure to Krishna and Radha and Krishna. Jadi Maharaj telah ingin untuk mengapresiasi dan memberikan selamat kepada para penyembah, khususnya mereka yang menyiapkan festival ini dengan begitu meriahnya, dengan begitu indahnya. Tidak hanya di ashram ini, tapi juga di ashram-ashram lainnya, karena telah menyusun dan mempersiapkan festival yang begitu meriah ini, sehingga semua penyembah bisa memberikan kepuasan, berusaha untuk memuaskan dan membahagiakan kepada Radha dan Krishna. So I'd like to invite the devotees whenever the opportunity is there to visit. If you come to India, if you come to Mayapur, please come to our small project, at least to have darshan of Krishna Balaram. And already quite a few devotees from Bali have come, so we're happy about that. Dan Maharaj ingin mengundang para penyembah, siapapun yang berkesempatan untuk mengunjungi India ataupun Mayapur, untuk mengunjungi kutir beliau itu, di mana setidaknya bisa melakukan darshan kepada Krishna dan Balaram. Dan beberapa penyembah yang datang ke sana dari Bali juga telah berkesempatan untuk datang dan darshan kepada Arca Sri Krishna Balaram. Yes. So I think maybe because I'm looking at the time, the clock used to be here, right? Used to be there, yeah. Now it's there, right? So two small things. One is I should announce about the lights. Questions? No. If any questions, yeah. If any questions are there, but before that, I have a small gift for all of our devotees here. Jadi sebelum dilanjutkan pada sesi selanjutnya, Maharaj mempunyai sebuah hadiah yang bisa diperoleh untuk semua penyembah pada malam hari ini. Yes, everyone likes gifts, no? Setiap orang suka mendapatkan hadiah. Ada yang tidak suka? So this small gift actually I'm holding in my hand. I call this my magical card. I have a magical card. And in the last 2 months, I've been traveling with this card, this special card, where one can connect, one can download actually. Nowadays we are in modern day times. One can download so much of information connected with this 50% of Prabhupada's mission. Jadi Maharaj memiliki sebuah kartu ajaib yang ada di tangan beliau, di mana kini telah ada suatu teknologi yang begitu majunya. Jadi dengan kartu ini
maka penyembah bisa mengetahui berbagai informasi yang terkait dengan 50% misi Srila Prabhupada yang belum terpenuhi tadi yang disampaikan oleh Maharaj berkaitan dengan Warasrama yang ada Try di to dalam. bring it up, get some connection. So actually, I've been traveling for the last 2 months in different countries. Okay. Dan Maharaj telah mengunjungi berbagai negara selama beberapa bulan sebelumnya dan beliau membawa kartu ajaib ini. Good. We know how important cows are in Krishna's daily life. Dan kita benar-benar harus menyadari dan mengetahui betapa sapi itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari Sri Krishna. It is one of the 3 gifts of nature, isn't it? Jadi itu adalah salah satu dari 3 hadiah yang diberikan oleh alam semesta ini. So, in the last 2 months, by traveling, there are some books available, and there's all kinds of information. Simply by connecting with this card, and devotees, they will get this picture which has all different information, how to download different books available in Bahasa Indonesia also. Yeah. Dan hanya dengan melakukan pindai scan dari kartu ini, kartu ajaib ini, para penyembah akan bisa membuka berbagai macam informasi yang terkait dengan sapi dan berbagai hal Warnasrama, yang bahkan juga tersedia beberapa buku yang terkait di sana yang sudah tersedia dalam bahasa Indonesia. So, because we cannot take cows with us, but if you have cow on your cell phone, that means you can have cow always close to you. Karena kita tidak bisa selalu bersama dengan sapi, kita tidak bisa membawa sapi kemana-mana. Tapi kalau sapi itu sudah ada di dalam ponsel kita, maka sebenarnya kita sudah bisa bersama dengan sapi senantiasa melalui ponsel kita itu. Yes. So devotees who would like to have this link or connection, they can approach Jayadev Prabhu right here. Can you stand up? Yeah. Jayadev Prabhu has become very expert in helping devotees transfer this on their cell phone. Dan bagi para penyembah yang tertarik untuk mendapatkan kartu ajaib ini, bisa nanti menghubungi His Grace Jayadev Prabhu. Dan Prabhunya sangat ahli untuk bisa membuat kartu ajaib ini sehingga para penyembah bisa terhubung dengan informasi mengenai sapi ini. And you mentioned it's available in Bahasa Indonesia, right? Different language. Dan beberapa buku juga telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Yes. So, yes. Got it? So we'll take maybe just a few minutes because it's getting a little bit late. If there's any question or comments, we can take a few minutes. Jadi karena waktu sudah cukup malam, jadi apabila ada penyembah yang ingin menyampaikan pertanyaan atau komentar, dipersilakan. Yes. Well, problem with the microphone. Anyway, they can. Ya, nanti saya ulangi pertanyaan dulu. Can give you my. Ini. Oke, sudah. Oke, Hare Krishna, Guru Maharaj. Jadi hamba bertanya, apakah saat ini sudah ada itu penyembah ISKCON atau purohitanya bisa menyalakan api dengan mantra? Would like to ask, is there any purohit nowadays in ISKCON that already have that Shakti to initiate fire from the mantras? You can be the first one. Mungkin Prabu bisa menjadi yang pertama kan? I don't know of any so far.
Ya, Maharaj tidak mengetahui secara pastinya mengenai hal itu. But I did see a video about a year ago. Somebody, not from ISKCON, was doing mantra, chanting mantra, and fire came. But I don't know, maybe it was a trick photography or something. Jadi Maharaj melihat sebuah video bagaimana seorang mengucapkan mantra dan api itu muncul, tapi itu mungkin suatu trik ataupun sulap yang beliau tidak bisa memastikannya. But if we have Gurukula, Prabhupada mentioned that after a few generations, they will become very powerful simply by chanting mantra. They'll be able to make fire and so many other things. Dan ketika Gurukula itu telah dikembangkan setelah beberapa generasi, kemudian menjadi kuat dan memiliki kekuatan yang baik, maka pada akhirnya nanti seperti yang disebutkan oleh Srila Prabhupada, mereka akan bisa menciptakan dengan sistem halus melalui pengucapan mantra itu. Any other? Pada pertanyaan yang lainnya? Hare Krishna. Hare Krishna Maharaj. Okay. Terima kasih Dharma. Hare Krishna. Dan terima kasih atas blessing dan pergaulan Maharaj. Pertanyaan saya terkait dengan guru Sandipani Muni, Krishna Balaram Guru, dinyatakan ada di Vrindavan. Tapi saat yang sama Sandipani Muni ada di Awanti, Ujjain saat ini. Bagaimana kita mensinkronkan keberadaan beliau yang pada saat yang sama di Vrindavan bersama keluarga beliau seperti Purnamasi dan putra putrinya, dan pada saat yang sama ada di Awanti yang begitu jauhnya. Hare Krishna. So his question is regarding the gurus of Krishna and Balaram. As we know, Krishna and Balaram was under guidance of Sandipani Muni, and it is mentioned that Sandipani Muni is located in Avanti, Ujjain. Yes. And also some sources mention that they also stay in Vrindavan because their family is Purnamasi, etc. How we could understand that Sandipani Muni in Vrindavan at the same time in the Avanti or Ujjain? That Sandipani Muni is staying in Vrindavan? Apa ada uraian bagaimana Sandipani Muni tinggal di Vrindavan? He said he's already somewhere. I don't know about Sandipani Muni staying in Vrindavan. Maybe at some other time he might have stayed. You know, people very often they go from one place to another, but when Krishna and Balaram are in Vrindavan, the description that we hear about the pastimes of Vrindavan, there is no mention of Sandipani Muni at that time. Because actually Krishna and Balaram, they don't go to Gurukula when they are in Vrindavan. They go to Gurukul after they leave Vrindavan, after going to Mathura, when Vasudeva and Devaki understand that, okay, now my sons are back, so they need to get training and education, so they were sent at that time. Maybe some other time, but I've never read, so I cannot say. Ya, jadi Maharaj tidak pernah mendengar atau membaca uraian mengenai Sandipani Muni, tapi tentu saja ada kemungkinan karena orang senantiasa berpindah dan mengunjungi satu tempat dan tempat yang lainnya. Tapi pastinya di dalam kegiatan Lila Sri Krishna di Vrindavan tidak ada uraian sama sekali mengenai Krishna bertemu ataupun belajar bersama dengan Sandipani Muni, karena Krishna baru memulai belajar bersama dengan gurunya Sandipani Muni setelah beliau pergi dari Vrindavan ke Mathura. Dan ketika di Mathura Krishna bertemu dengan Vasudeva dan Devaki, di sanalah beliau kemudian diminta oleh keluarga orang tuanya
untuk kemudian menempuh pendidikan belajar bersama dengan Sandipani Muni. Jadi Maharaj kurang begitu tidak pernah mendengar mengenai hal itu. Hare Krishna. Hare Krishna Guru Maharaj. Ya. Tadi terkait sakti di Bali banyak ada tradisi offering sapi kepada penguasa Pura Dalam, misalnya di Bali, ya, di mana di Bali itu Pura Dalam adalah penguasanya Dewa Siwa. Sapi itu disiksa dulu, ditusuk, dan lain sebagainya. Itu terjadi di Bali. Pertanyaannya, reaksi apa yang kita akan dapatkan terjadinya hal itu di Bali, karena kita ada di Bali, dan hal-hal apa yang bisa kita lakoni terjadinya penyiksaan sapi itu. Dan beberapa tahun lalu kita dari pencinta sapi khususnya sudah pernah datang ke daerah tersebut, justru kita disalahkan dalam artian kalau itu tidak dilaksanakan akan terjadi gerubuk, istilahnya, terus di daerah tersebut akan terjadi gerubuk, akhirnya tidak ada yang berani dan sampai sekarang masih berlanjut. Pertanyaannya yang pasti, reaksi apa yang kita akan terima terkait dengan hal tersebut? Semua di sana. So he's asking regarding in Bali, particularly the Pura Dalam, like special temple for worshiping Shiva. The which? Pura Dalam, special temple, like local temple for worshiping Shiva. They are doing some kind of animal sacrifice, especially cow sacrifice. And during that kind of offerings, first they do some kind of torturing the cows. Torturing? Huh? Torture, like making suffer, Oh. make the cows suffer and really doing some kind of nasty things to the cows. And in the end they will kill it and they are over it to Lord Shiva. And his question is what kind of reaction they will get by this kind of nasty or some kind of torture and such a frightening things they are doing to the cows. And some years back they were really trying to speak to them and discuss about it. This is not that good, but they are quite afraid that by not doing this kind of sacrifice or offering, then there will be calamities happening, because this is some kind of custom that already been done such a long time. So they're afraid not to do that. So the question is what kind of reaction they can get, or even we can get even here in Bali, because it's happening in Bali by doing that kind of things to the cows. Whether it is here in Bali or any other place, whatever is practiced which is not in keeping with the principles of Dharma. You see, we don't follow things simply because of tradition, because some traditions are good, some traditions are bad. So we need to know what is good tradition, what is bad tradition. And therefore, the answer is that whether we are understanding or not understanding, whether we know or don't know, if we go against the principles of Dharma, then we will get negative reaction. That's why it is important to introduce the knowledge coming in Parampara as given in the Vaishnava Sampradayas, where cows especially are given the most respect and the most protection. So the description that I'm hearing seems to be very much against, not in keeping with what is in our main Guru Parampara. Jadi betapa
buruknya kegiatan itu, meskipun itu dilakukan di Bali ataupun di tempat manapun, ketika itu dilakukan dengan begitu tidak mengikuti apa yang menjadi ajaran Dharma, entah itu budaya, apakah itu budaya dimanapun itu berada, ketika itu tidak mengikuti ajaran Dharma, maka itu akan memberikan reaksi yang buruk. Kita harus bisa membedakan yang mana yang merupakan budaya yang buruk, yang mana yang merupakan budaya yang baik. Jadi berbagai macam budaya itu hendaknya dilakukan dengan mengikuti ajaran Dharma yang diturunkan dari garis parampara. Dan dalam garis parampara telah ditekankan bahwa sapi memegang peranan yang begitu penting untuk bisa dilindungi dan bisa dijaga dengan sebaik-baiknya. Sehingga pastinya beliau telah mendengar mengenai hal itu, reaksinya pastinya akan memberikan reaksi yang begitu buruk, yang negatif bagi semuanya. Yeah. Prabhupada mentions that every time we are eating, if we are not eating Krishna Prasad, if we're not honoring Krishna Prasad and simply eating food, we're committing sinful activities. Dan Prabhupada menjelaskan bahwa kapanpun kita memakan sesuatu yang bukan Krishna Prasad, jadi apapun makanannya, kalau itu bukan Krishna Prasad, maka kita akan mendapatkan reaksi dosa. So, in the Bhagavad Gita, Krishna is explaining, there are two paths, pravrittim cha, nivrittim cha. Jana navidur asura. Those who don't know the difference between what is pravritti marga and nivritti marga, they are polluted in consciousness. Dan di dalam Bhagavad Gita, Krishna menyampaikan pravrittim cha, nivrittim cha. Jadi mereka yang tidak memahami dan mengetahui mengenai kedua jalan ini, maka mereka memiliki sikap dan mental seorang asura. Yes, that is one of the basic principles in all religions, actually, not to cause harm, not to cause pain, not to bring suffering to other living entities, especially living entities like the cows who are very dear to Krishna. Dan adalah sebuah prinsip bagi setiap agama, bahkan untuk tidak memberikan penderitaan, tidak menyiksa dan tidak menyinggung, tidak membuat makhluk manapun mengalami hal yang buruk atau mengalami penderitaan, apalagi kepada sapi yang merupakan binatang yang begitu dicintai oleh Krishna. Yes, and we can see that today, especially all over the world, because we're not following these principles, then we have so much of ongoing wars and killing and suffering all over the planet now. Dan saat ini ketika kegiatan-kegiatan dharma ini tidak diikuti, maka bisa kita lihat reaksinya. Begitu banyak penderitaan dan peperangan terjadi di dunia ini yang sekarang benar-benar sedang terjadi. Yeah, Prabhupada said that as long as we are not properly caring for and protecting cows, the more we continue to actually slaughter the cows and cause suffering to the cows, then we will have to send our men, and nowadays women also, because they want equal rights, we will send them to the front lines in war to be killed. Dan Pramuka juga telah menekankan bahwa ketika sapi tidak diberikan perlindungan dan peperangan itu kemudian terjadi, maka akan ada semakin banyak, tidak hanya laki-laki, bahkan perempuan juga, karena mereka menuntut keseimbangan gender di sana, hak dan kewajiban yang sama. Bahkan perempuan pun juga kemudian didorong untuk menjadi garda terdepan dalam proses peperangan itu. Yeah. So we have to know what is dharma, what is parampara. If we don't know what is dharma and parampara, then so many adharmic activities will be performed. Jadi kita harus memahami yang manakah kegiatan dharma dan bagaimanakah ajaran dari parampara itu. Dan ketika kegiatan adharma merajalela, maka begitu banyak hal-hal yang buruk akan terjadi. So maybe, yeah.
So once again, we want to thank all the devotees for coming. These festivals that we're having, they're a wonderful opportunity for devotees to come together. That is to associate with one another, to remember the pastimes of Krishna, and in this way we are purifying our consciousness, and all of these activities are helping us to gradually advance more and more. Dan sekali lagi, Maharaj berterima kasih atas kehadiran para penyembah untuk bisa datang bergaul bersama-sama untuk mengingat dan berpartisipasi dalam lila kegiatan rohani Sri Krishna ini, sehingga ini akan semakin menyucikan kesadaran kita dan membantu kita untuk semakin maju dalam pelayanan bakti kita. We'll take 5 minutes kirtan to close. 5 minutes kirtan to close. Okay? Yeah. Well, 5 minutes kirtan, we close. And after closing, after the kirtan, then Jaydev Prabhu will be ready with his card. Right? Jadi akan ada kirtan 5 menit untuk menutup kelas pada malam hari ini, dan setelah itu Prabhunya bisa membagikan kartu yang telah disiapkan. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare
Guru Govinda. Jaya Radha Gopinath Radha Gopinath Radhe. Jaya Prabhupada 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 Jaya Prabhupada. Gaura Premanande, Gaura Premanande, Jai Shri Prabhupada ki Hare Krishna. Swadish Bhakti Raghava Swami Maharaj ki. Any announcements? Any announcements? Okay. Hare Krishna, Maharaj, thank you very much for the wonderful class. Dan terima kasih Prabhupada Mataji telah hadir pada acara penutupan Bodh Yatra Sri Radha Gopinath tahun 2025. Jadi Bodh Yatra selanjutnya akan ada di Radha Punjabi Hari dan juga Radha Madhawa. Semoga bisa bertemu di sana. Dan mohon maaf jika ada ketidaknyamanan selama pelayanan. Dan terkait dengan hadiah yang diberikan oleh Maharaj Bhakti Raghava tadi, kami sudah share di beberapa grup. Jadi Prabhu dan Mataji tinggal klik